परम प्रभु श्री अरविंद आजिर पाठ चक्र रे उपस्थित समस्त दिव्य भिक्षु आत्मा मानक हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आजिर कार्यक्रम को सुंदर करी गढ़ी तोड़े मां को सहयोग करथिबा समस्त मातृ संतान मानक मध्य अनेक श्रद्धा सन। जो धाड़ीटी को आम आलोचनार परिसर भितर को आनी आम साधारण भाषा रे मंत्र एवं साहित्यर भाषा रे एपिथेट कहउछन्ति। लाइफ वाज नॉट नॉर माइंड प्ले नॉर हार्ट डिजायर। ई पंक्तिटी आसीछि सावित्री महाकाव्यर बुक 2 कैंटो 3 जार शीर्षक होछि द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ। जीवन रो रहिछि एक महिम्न दिग, जीवन रो रहिछि एक महिमा एवं जीवन रो रहिछि एक अंधकार दिग जोठी जंत्रणा मृत्यु होछि सत्य, जाको आमे कहबा जीवन रो पतन। जीवन रो महिमा और जीवन रो पतन आमे केते बेसी बुझंती जीवन को। श्री अरविंद हेउछंती आम दृष्टि रे पृथ्वीर श्रेष्ठ मनोविज्ञानी, मन उपरे तांकर गवेषणा एवं आम दृष्टि रे पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ प्राण विज्ञानी। प्राण को नहीं एते बेसी गवेषणा दिव्य जीवन ग्रंथ रे प्राण संपर्क रे प्रबंध लिखिछंती। सही प्राण को नहीं महाकाव्य सावित्री रे केते केते कथा लिखिछंती। क्षुद्र प्राण राज्यर कथा भी लिखिछंती, महान प्राण राज्यर कथा लिखिछंती। जीवन एई पार्थिव बासिंदा नुहे, जड़ भूमि रे जदिओ ता उदित होईछि किंतु से गोटे कस्मिक पावर, विश्व शक्ति, विश्व सामर्थ्य, तार एक अंतर जगत रही प्राणर। प्राण सब बेले दुईटा दिगंत को यात्रा करे। गोटे दिगंत होछि ओरिजिनल स्प्लेंडर, मूलभूत वैभव, तार एक गारिमा अछि, तार एक गौरव अछि, तार एक सुंदरता अछि। प्रभु जो बड़ी लिखिछंती, this world of bliss he saw and felt its call। एठी गोटे स्निग्धानंदर पृथ्वी अछि, से सेटा को से देखिले, देखिया परे felt its call, तांकर आह्वान को से ब्लिस रो, से स्निग्धानंदर, स्निग्ध आनंदर आह्वान को, डाकटी को से अनुभव कले। किंतु से प्राणर जो गारिमाटी अच्छी, गौरव अच्छी, से एक स्निग्ध आनंद, से एक विश्व महानता,
से एक विश्व शक्ति विश्व सामर्थ्य आम ता भीतर को प्रवेश करि पारंती but found no way to enter into its joy. तार आनंद मध्य को आमे किछि बाट पांती कहीं की पांती ना प्रकृति रे जीवन कहले आमे जहा बुझुचंती अनुभव करूचंती से तो दुख यातना जंत्रणा अस्थिरता छटपट भाव व्याकुलता अप्राप्ति अतृप्ति अशांति अस्थिरतार गोटे मिलन ये जो कॉन्शियस गल्फ अच्छी गोटे सचेतन अंतर गोटे खाई व्यवधान से कौन सी सेतु नहीं देयर इज नो ब्रिज जीवन से आनंद निकट रे जीवन से महानता निकट रे जीवन से आनंद निकट रे पहुंची हो ना कहीं ना डार्कर एयर एंड सर्कल्ड स्टिल हिज सोल मनुष्य जातिर प्रतिनिधि राजा अश्वपति एवं समग्र मनुष्य जाति ता पाखरे के डार्कर एयर रही गोटे घनतर तमसार वातावरण जोटा आम आत्मा को एनसर्कल करता है बलयित करता है बलय करी घेरी रही जाए वृत्त पर घेरी रही है ता भीतर आमे से तमसा भीतर बाहरी पारंते नहीं और से तमसा कौन आपण चिन्हते नहीं ignorance influx of ignorance self limitation struggle desire fear ridden dynamism अज्ञानतार कबल आमे कोथिर मुक्ति पाई गेलेनी अज्ञानतार मुक्ति पाइले तो आमे डुआलिटी भीतर मुक्ति पाई ये पृथ्वी गोटे नियम अच्छी सत्य को असत्य असत्य को सत्य कला को धड़ा धड़ा को कला भल को मंद मंद को भल दिव्य को अदिव्य अदिव्य को दिव्य एभली तो कन्फ्यूजन ही अच्छी एपरी कि कोटा भल कोटा मंद कोटा कर्तव्य कोटा अकर्तव्य ताकू नहीं आम भितर बहु शंका बहु भूल विचार रही माने बेले बेले एपरी हुए सूर्य बड़ कि दीप बड़ आम जानना आमको दीपटा के बड़ लगे सूर्य जदि मेघर बलय भीतर को चली जाती आमको कष्ट लगे ना किंतु आम दीपर सलिता सरी आसले आम चिंतित हो जाऊ एटी सेल्फ लिमिटेशन रही जीवन रे संघर्ष रही डिजायर वासना रही भय विजड़ित केवल गोटे दौड़ा दौड़ी ही अच्छी यही कारण जीवन रो जो दैवी दिगटी रही तार गॉडेस लाइक फोर्स देवी सुलभ शक्ति दैव सुलभ शक्ति से गुड़िक
सौंदर्य आनंद एवं संगति ब्यूटी जॉय एंड हार्मोनी आम ता मध्य प्रवेश पाती ना जदिओ जीवनटा एक्जाक्टली ताही जते गोटे आत्मिक आनंद मध्य आत्मिक सौंदर्य मध्य आत्मिक संगति मध्य मनुष्य चली जाए ताले जीवन से स्निग्धानंदटी से पाइबो the world of bliss he saw and felt it call but found no way to enter into its joy across the conscious gulf there is no breeze a darker air encircled still his soul tied to an image of unquiet life गोटे अशांत जीवन प्रतिबिंब सह जीवन टी बंधाई टाइड रही जीवन को कि भल कौच जीवन डहल विकल जीवन खाली छानिया मानिया जीवन हिनी मानिया जीवन किसी दिए ना जीवन सब छड़ी निए जीवन मृत्यु आड़ को नहीं जाए जीवन वार्धक्य आड़ को नहीं जाए जीवन विषाद आड़ को नहीं जाए जीवन जंत्रणा आड़ को नहीं जाए जीवन ना केते अभियोग ये हमको दुखी कर दूची ये हमको धूसर कर दूची जेते सब अतृप्त अकुआ अदेखा अशुणा वेदनार स्रोत बहे जीवन भितर सेठी कोठी बाट अच्छी कोठी सेतुटी अच्छी आमे तो केवल जीवन से अशांत छवि सहित बंधाई आम पाखरे रही कौन गोटे व्याकुल मनटी आशायी मनटी जहाँ प्रभु कहते अर्निंग माइंड खाली खोजे खाली लोड़े खाली खोजे खाली लोड़े आउ लगे जे से मरु मरीचिका पछरे केवल दाई केवल व्याकुल हवा आउ ता पाखरे रही लंगिंग सेंस आकांक्षी इंद्रिय सब आकांक्षा थिबो व्याकुलता थिबो व्याकुल मन आकांक्षित इंद्रिय ए माने आपण को कोन दे परिवे व्याकुलता एवं अधीरता तेणु मनटी जिते छटपट जोठी इंद्रिय गुड़िक एतिकी अधीर जीवन कौन पाता जीवन से पाउच टू ए सैड थॉट बाय ग्रे एक्सपीरियंस फॉर्म्ड ग्रे एक्सपीरियंस शब्दटी को देखंत धूसर अभिज्ञता ताको गोटे रंगीन अभिज्ञता बोली कह जाय परिबनी कौन से स्वर्णिम अभिज्ञता बोली कह जाय परिबनी धूसर ग्रे पाउस रंगर अभिज्ञता इमेज टाको देखंत केवल सैड थॉट्स कटटी कैपिटल टी वेदनामय भावना सब आउ जीवन रे कौन अच्छे रही गोटे उद्वेग उद्वेग संगे रही दुख केयर जतना जहाँ को आम कहूँ केयर माने भी जत्न केयर माने भी जत्न उद्वेग सरो दुख आपण जीवन में दुख अच्छी तो जदि नहीं बढ़िया
से दुख गुड़ा कुआड़ आसने के कहार किपरि दुख समस्त दुख समान समस्त दुखर कहानी गुड़िक टलस्टय लिखुले आम मनीष मानकर दुख गुड़िक भारी अलग अलग कि सुखटा पर हाराहारी समान भल खाइबा अच्छी भल पिंधा अच्छी स्वच्छलता अच्छी स्नेह अच्छी प्रेम अच्छी संगति अच्छी आनंद आड़ को हत यात्रा मिल पार गोटे टिकट पाइजे आनंद नगर को यात्रा किंतु वेदना एंड स्लीप निद्रा से डीम्ड निष्प्रभ हो पड़ी आपण दृष्टि एंड विजन डीम्ड बाय केयर सरो एंड स्लीप निद गुड़ा कौन मनीष को कम घाटी दे लोकर हजार काम थो निद लगे से शोई पड़े सब बेले गोटे निद भीतर को फेरी जीवार जड़ता टे गोटे स्थितिस्थापक नियमटे आम भितर जो स्थिति आपण थिले से स्थिति भीतर को फेरी जा मृतवत पड़ी रहा विस्मरण भीतर को चली जा सब कथा भूली जा गोटे परिस्थिति मध्य को आम जानते कि जीवन नहीं जाए कि एठी गोटे ऑल दिस सीम्ड ओनली ब्राइट एंड डिजायरेबल ड्रीम ये सब गुड़िक आपन किपरि लगुच ना गोटे उज्जवल वांछनीय स्वप्न परी आपण को कह जीवनटा थिबार सिना दुख अच्छी तो जीवनटा नहीं नौ आम दुखटा से कौन कंप्रोमाइज करदे कि आम क्या नहीं नहीं दुखटा फ्री मिलू पछे किंतु जीवनटा था जीवन सतरे ब्लिस सतरे जय किंतु सेठी कौन सी पथ नहीं कौन सी सेतु नहीं गोटे अंधकार वातावरण ताकू घेरी रही गोटे अशांति सहित गोटे प्रतिबिंब सहित जीवन सब बंधा है मन रही अनेक व्याकुलता एवं इंद्रिय गुड़िक बहु भाव अधीर बहु दूषर अभिज्ञतार आम विषादग्रस्त चिंता गुड़िक प्लावित उद्वेग दुख निद्रा रे सीमित हो जाइए आम दृष्टि माने से कौन सेल्फ लिमिटेशन किंतु आमको लगुच सब गुड़िक जीवन यहीटा गोटे वांछनीय स्वप्न आपण मत दुनिया हजार लोक कहते हो घर संसार करवा बासा हवा पिला छुआ को मनीष केड़े कष्ट समस्ते कहती किंतु आपण 20-22 वर्ष हो पचार बासा हम ना कौन करिया दुनिया तो रीति से करिया पड़े जानिच दुख जानिच जंजाल पुणी कादुआ गोड़े गोड़े हाँ समस्ते जाइछन्ति आम 14 पुरुष जाइछन्ति आम गोटे अलग कथा करदेवी क्या ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଉଦ୍ବେଗ ଗୁଡିକ ଏଇ ନିଦ୍ରା ଏଇ ଦୁଃଖ ଯାହା ସୀମିତ କରିଦେଇଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦେଇଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଏଇ ବେଦନା ଜୀବନର ଏଇ ବେଦନାୟିତ ଚିନ୍ତାରାଜି ଆଉ ଏଇ ଧୂସର ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ବି ଆମକୁ ବ୍ରାଇଟ ଲାଗୁଛି उज्जवल लगु से डाकुच हाँ धन एरिया को
ଏଇ ଆୟତନ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଃଖ ସହ ତୋର ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଫଲସୁଡ୍ ସହିତ ୱିକନେସ୍ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯା। এই হচ্ছে কন্ডিশন অফ লাইফ। এইটা ହେଲା ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର ଦିଗ୍ବଳୟ, ଅନ୍ଧକାରର ପରିମଣ୍ଡଳ, ଡାର୍କର ଏୟାର। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ତଳେ ଚାପି ହେଇଯିବା, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅତଳ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବା, ଅତି ଆନନ୍ଦକୁ ଅତି ବିଷାଦ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୂଳ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ବୁଝି ନେଉଛୁ ଗୋଲାପ ଅଛି ତ କଣ୍ଟା ହବ, ଜୀବନଟି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ତ ଦିଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ମିଳିବ। ସମୟର ଚକ ତଳେ, ପରିସ୍ଥିତିର ଚକ ତଳେ, ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଶିଖର ସହିତ ଉପତ୍ୟକାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ମହାନନ୍ଦ ସହିତ ମହାବିଷାଦକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବନର ପତନ, ତାରି ଭିତରେ ଚାପି ହେଇଯିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଗତିଶୀଳ? ଗତିଶୀଳ conceived in a longing distance by the heart. ଆମେ ଆମ ହୃଦୟ ଆକୁଳ, ଆମ ହୃଦୟ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଦୂରତାରୁ କଣ କରୁଛି ନା ସେ କିଛି କଥା ବୁଝୁଛି। longing distance by the heart of one who walks in the shadow of earth pain. କାହିଁକି ଦୂରତାରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝୁଛୁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାଇରେ ହୁଏତ ଆମ ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଥିଲେ, କେହି ନ ଚାଲିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ତ ଚାଲିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି? of one who walks in the shadow of earth pain. ଯଦିଓ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ, although he once had felt the eternal clasp. ଖାଲି କଣ ପୃଥିବୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି ନା। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛି ମାନେ ଡୁଆଲିଟିରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କୋଟି ଅଛି ମାନେ ଆର କୋଟିଟି ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଶିଖର ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ରହିବ, ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବିସ୍। ଏଠି ଆର୍ଥ ପେନ୍‌ଟିର ସାଡରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ପୃଥିବୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛାଇରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ଠିକ ସେମିତି ଏଟର୍ନାଲ କ୍ଲାପ୍ସ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଆଶ୍ଲେଷକୁ ମଧ୍ୟ
अनुभव करिया पड़े। हुए तो से बिजुली सम एबे अछि एबे नहीं, किंतु मिली तो शाश्वत आलिंगन मिली ना, शाश्वत स्पर्श है नहीं, शाश्वत आश्लेष पाई ना। एवं प्रकृति कोठी वास करुला गोटे जंत्रणा पीड़ित पृथ्वी रे, तार अति निकटरू टू नियर टू सफरिंग वर्ल्ड्स इज नेचर लिव्ड and where he stood where entrance of night, जोठी से छिड़ा होइतिले, जोठी से दंडायमान होइतिले, सेई स्थानटा होछि रात्रिर प्रवेश पथ, एंट्रांसेस ऑफ नाइट। hardly too close beset by the world's care can the sense dense mold in which we have been made। केबे केबे hardly क्वचित too close beset by the world's care, पृथ्वीर अति निकटरू जोठी एई जातनार गोटे सन्निबद्धता रही, जो कठिन छांचरे आमे सब गढ़ा होइछंती, आमर निर्माण होइछि, माने सेटा को प्रभु कहउछंती डेंस मोल्ड। डेंस माने कोन, अति कठिन, अति सांद्र। आ डेंस मोल्ड टाको आउ गोटे अर्थ रे आमे नै परिबा, जड़र ढांचा, जड़र छांच। आमे जो जड़र छांचरे तयारी होइछंती सेटु जंत्रणा टाको कोन विसेट करियो, अलगा करियो। आमे कहंदा रक्त मांसर मनुष्य आ कोन भोगंदा, हाड़ भांगी जीव, स्नायु गड़बड़ हो, आखि की देखा हबनी, कान को शुभिबनी, जन्मरू अनेक लोकंकर विकृति आसो, छोट छोट छुआंकर देह सब खराब रोची, मन खराब रोची, प्राण बड़ बड़ अच्छी, कोटा ठीक अच्छी जे किए हिंसा रे मरुची, किए ईर्षा रे मरुची, किए रोग रे मरुची, तो किए वार्धक्य रे सड़ुची, तो किए किपरि सड़ुची। आमे जो डेंस मोल्ड रे अछंती सेथिरे वर्ल्ड्स केयर को, पृथ्वीर जंत्रणा को विसेट करिवा, ताको अलगा करिवा बा ताको बदली दवा तो संभव। ए होची ए डायर डुअलिटी इज आवर वे टू। ए डायर डुअलिटी रो गोटे शेष भी नहीं कोठी। आमे एतिकी छटपट हवा भितर कौन केबे चाहती नहीं आम गोटे आनंद मिल जाऊ, आमको विशुद्ध आलोक मिल जाऊ, आमे कौन सबुदिने अज्ञानता भितर रही थिबा।
ସବୁଦିନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିନେଇଥିବ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ, ଆମେ ଦ୍ୱୈତତାଟିକୁ ମାନି ନେଇଛୁ, ବେଦନାଟିକୁ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ ମାନି ନେଇଛୁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ମାନି ନଉ, ଆମ ଉଦ୍ଧାରକୁ ବୋଲି କହିକି ହଣାହଣି ହେଇକି ମରିଯାଉ, ଆମେ ସେଇ ମଣିଷଟି। ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ଏଡେ ବଡ ଜୀବନର ଗାରିମା ଅଛି, ଗୌରବ ଅଛି, ଅଥଚ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଦୁଃଖମୟ ବେଦନାମୟ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛୁ। ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ଡ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ହେବିଚୁଏଟେଡ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବିଟ, ଆମର ବ୍ୟାଡ ହେବିଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବା ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ, ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ରିଟର୍ନ ସିଓର ଜୟ ଟୁ ଜୟ, ପିଓର ଲାଇଟ ଟୁ ଲାଇଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟିଏ କରିବା ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ, ସିଓର ଜୟ ଟୁ ଜୟ, ପିଓର ଲାଇଟ ଟୁ ଲାଇଟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ଏଇଠି ଖୋଜି ବୁଲିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଥିଙ୍କ କରିବେ, ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟର୍ମେଣ୍ଟେଡ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ପୁରେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ସିବିଆଇ ଡାକି ଆଣିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ, ଅସୁର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଦିଶିବେ। Fast to a mingled pain and pleasure work. ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ବେଦନା, ମାନେ କିଛି ଆନନ୍ଦ କିଛି ଦୁଃଖ, ହେଲା ନା ମିଶ୍ରିତ ବେଦନା। ମିଶିଲେ କଣ ହବ? ଅମୃତ ବିଷ ମିଶିଲେ କଣ ବିଷ ହବ ନା? ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବେଦନାଟା ମିଶିକି ରହିଛି, କଣଟା ହେଇଯିବ? ଫାଇନାଲି ବେଦନା। এইଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲିଜରଟା ଉଠିବ, ଆନନ୍ଦ ଆମୋଦଟି ଜାଗ୍ରତ ହବ। Michael biopic debuts, the Michael Jackson biopic starring Jafar Jackson. যে জাগ্রত হব, pleasure work and still it keeps the habit of its worth. ତା ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର। କାରଣ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ସେଟା ବେଦନା ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି, ତା ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସଟା କଣ କିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନା କଣ? ସେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ, ଅବଚେତନାରେ ରହିଯାଏ। ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଉଠି ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବେ। କାରଣ ଜୀବନର ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ଯାର ଜୀବନର ଯୋଉ ଉନ୍ମେଷ, ସେ ଉନ୍ମେଷର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ସେଟା ବଜାୟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଡାୟର ଡୁଆଲିଟି, ଗୋଟେ ଶୋଚନୀୟ ଦ୍ୱୈତତା, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଜ ଆୱାର ୱେ ଟୁ ବି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ
ମାର୍ଗ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଟି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୟ ଟୁ ଜୟ ଅର୍ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, ବିଷାଦରୁ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା, ଦ୍ୱୈତତା ଭିତରେ ରହିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜନ୍ମ ବିକୃତି। ଇନ୍ ଦ କ୍ରୁଡ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମୋର୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କେବେ? ସେଇ ଜଡ଼ତା ଭିତରୁ ଯେବେ ଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୁଡ୍ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମୋର୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏହି ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀର ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ନିଷ୍ଠୁରତା, କାରଣ ବେଦନା ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି ସତ ଜୀବନଟାକୁ। କଣ ପାଇଁ କିଏ ଜାଣେ? ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦଟା ମଣିଷଟା ବୁଝିଲାଣି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନଟା କଣ ବୁଝିଛୁ? ମନର ଖେଳ, ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡା ଆସିବ ତାକୁ ସବୁ ତାଲିମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ ୱାଜ ନଟ୍, ଜୀବନ ସେୟା ନୁହେଁ। ନା ନର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେ, ନା ମନର ଖେଳ, ନର ହାର୍ଟ ଡିଜାୟାର, ନା ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷା। ଅଚେତନ ବିଶୂନ୍ୟତାରେ ଯେବେ ଧରିତ୍ରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଜଡ଼ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କିଛି ନଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଆକାଶ ପାଷାଣ ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ତାର ନବୀନ ଦେବଗଣ ଆତ୍ମା ସବୁର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେବେ ଆକୁଳ ହେଲେ, ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଭିତରେ ଯାହା ସୁପ୍ତ ଅସ୍ଫୁଟ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେଇ ନିସଙ୍ଗ ରାଜଜ୍ୱଲ୍ୟ, ସେଇ ଅସଂବୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସେଇ ବଧିର ସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ, ସେଇ ଅବଜ୍ଞାତ ଧ୍ୱନି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଦରକାର କରୁନଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟତାର ଆଜ୍ଞାପିତ ବୋଝ ଆସିଲା। କାରଣ ସେଇ ଅନୁଭବ ନେବାକୁ, ସେଇ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏଠି କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସିଏ এটা ତ କ୍ରୁଡ୍ ବିଗିନିଂ ନା, ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଠି ଆକାଶ ଅଛି, ଏଠି ପଥର ଅଛି, ଏଠି ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବି ଅଛି, ଏଠି ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟର୍ଥତା ଅଛି, ଏଠି ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଏଠି ଶୁଣା ହେଇନଥିବା ଅଶୁଣା ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି। এইଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଦିଗନ୍ତ, ଯାହାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ବିଶେଷ ହୁଏନି। ଜୀବନ ଏକ ବିରାଟ ଗୌରବ ନେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡିଯାଇଛି ଏକ ପତନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏବେ ବି ବୁଝିଛୁ ମନର ଲୀଳା ଆଉ ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଭାବରେ। ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା, ନିଜର ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ମନର ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଜୀବନଟିକୁ ସୀମିତ କରିବା। ଜୀବନ ମନର ସେପାରିକୁ ଯିବ, ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଅତି ମାନସର ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତର ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ଭାବରେ ଆଲୋକାୟିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଆତ୍ମା ଚାରିକଡେ
ଅନ୍ଧକାରର ଯେଉଁ ବଳୟ ରହିଛି ସେ ବଳୟଟି ହୁଏତ ଦୂରେଇଯିବ, ତା ଚାରିକଡ଼େ ଏକ ଆଲୋକର ବଳୟ ରହିଥିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର, ସଂଗତିର, ମହାନନ୍ଦର। ସେଠି କୌଣସି ଦ୍ୱୈତତା ନଥିବ, କୌଣସି ଅନକନସିୟସ୍ ଭଏଡ୍, ଅଚେତନ ଶୂନ୍ୟତାଟିଏ ନଥିବ। ସେ କୌଣସି ଧୂସର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନଥିବ, ଗ୍ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯାହା ହବ ଟିକେ ଟିକେ ଭାବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେପରି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା, ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଭଳି ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିପାରନ୍ତି। ସେତିକି ସହିତ ଆଜିର ବାଣୀ ସେବା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରିର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।